Знак телекешите. На телеканале эфире информацион равахт абун студия Хурит Батрац. Цибертен абун эфира. В России президент Владимир Путин эрвестек сареста федералун эмбердме. Дзерцет эвзун бинунтен бахос кернете хедер. Москвак фестиваль казачий круга фцак кепхане лауреата СИС цина гараскуле ансамбль Арверун. Подсахадун драмон театра директор Зопетела верта журналисты фарстутан. Хотсекта арестарсидысты бакен гекустан. Завжди Єнусун бинатме афенда расткуттуй зинге вересяк дипломат карджата Эльбрусе. Хусар ирестуне вересе фетсаг минаваран феста херзбу загана тхайцагат ирестуме ацет на республике делегации президент Бибелте Анатолий Сарлаудей. فنت سمیانوار زواج قویه فستاک فنداگلا فندراست کتوی زندگون دیپلمات خسر ایرستون ورسی فتزاگ خسپارج مینوار کارجیات ایلبروسه فدوخ سرمونی اربان بردسته یخیبت اما وقت صدم یک آلیگا تعییم گرفته کارجیات ایلبروسه فستاک خسبوز لغن نسانن زواج قما آت دلیگاتی خسر ایرستون در پرزیدنت بیبلتان آنتولی سرگلاودای فدوخ بانی خیده وقت درت دیپلمات کمسارت اوت خزاره بیر خورز نخسته زاغ داود ایلبروس قان قوی فرتت خی کدستر گوی مک اما پروفیسیونال دیپلمات افته مثلا نخسته زاختا پرزیدنت بیبلت آنادولی در. Действительно, потеря очень большая. Я еще раз сегодня хочу выразить глубокие и искренние соболезнования от имени руководства Республики Южная Осетия, от имени народа Республики Южная Осетия, семье и близким Эльбруса Демидовича. Он без сомнения останется в наших сердцах, его будут помнить в Южной Осетии за ту его искренность, которую он проявлял нам ко всем. Еще раз мои соболезнования и позвольте вам высказать отношение от всего руководства к семье. Мы всегда рядом с вами. کارجات ایلبروس خیوته اما وقت ما سواد زاورست آدیخ کتا خوصا لیرستون و رسیه فدراسی خسپارج مینوار مراد کلاخ میدافدر. Руководство государства доверило Паникуевичу в 2009 году открыть, создать посольство в Южной Осетии. Вы знаете, что всегда очень тяжело быть первым. Тот, кто идет первым, проторочит дорогу, ему очень много достается. Все, что ты сделал, все, что ты заложил, останется в нашей памяти, оно сохранится. Пускай это будет. کارجات ایلبروس یسار داخیسن سابات مسکوی افدای فونجاز زدای خسته فسته خوصار ایرستون آدمان یا دیپلمات اونار خاید فستی و گنسه خوز با کتا اومن سارغ گنن نداریس اومن یندوم سنوسون گند ارتساو زن استوری کد خوصار ایرستون سری بارزیناد اما خد بارزیناد سرل خستون تای سیو آفتم چرت خطریگینا توصیت ماریانا بیتیت آلیم انفرماتون راوخت آبون В России Федерации президент Владимир Путин фентесем январа федералун эмбердме сареста эрвелазун эрвестек. Ине астамоборге асхат эрвестек арестерцет азрадяне. Сайраждар Владимир Путин цефарста терроразмекутта удун феделуне ацхесек джиотаксане боцеттегунд эрмек. Владимир Путин федералун бردمایر ولازون رستج رستج فندون باخواستاد سمی ففل در روی سابیت رای گرده رستج فیتونتا افتماماد کاپیتال رایسن سبونو زن آخم بینونتن کستن رای گرا فتساکس ولون پوتین مفیقوسن کتا آس پروگرام مکایا در ترکنزست دوامین دو نخس زمازمه نرتک ماد کاپیتالوت سپرسد ده اخصای من سوم اما سازه فستمت ففل در روزن اخصاص ده اخصار دست من سومونگ اما آلاز در ایندکساسیون سودن خوستاری رستون بینونتن سفل در رایسنس ماد капитал эмоций вензинета бандов десте уэдонелдер. Поставил акцент также на других решениях, которые были приняты президентом России, а именно имея в виду те меры, которые направлены на преодоление демографических проблем. Это увеличение материнского капитала, введение новых дополнительных выплат, поддержку многодетных семей, особенно из числа нуждающихся и социально защищенных, и ряд других решений, которые направлены на развитие системы здравоохранения Российской Федерации. Учитывая, что у нас, в общем-то, большая часть населения в той или иной степени имеет доступ к ресурсам российской социалки, то, разумеется, все эти решения, все эти меры также положительно отразятся на населении Южной Осетии.
افزونگ بینون تسرن وات پرابلماس کتسا کن تخیتا ارتکاک سوالون کس بینون ترای گورا و دونن پاتسخات سایپاتی کنکریدیتای بافیتسن سپارسد فنزای مین سومم وازکت یورین خستم گسکا پوتین سکاخسفت سارستا و دون انمنگ در بانداف دست خوستاری رستون آدم ساردل و من مثل 90% است و رسی فدراسیه بستکتم. И в целом, как граждане России, мы как бы жители Южной Осетии, учитывая, что они в большинстве своем являются гражданами Российской Федерации также, то, естественно, мы рассчитываем, что все эти решения также поспособствуют более успешному развитию, укреплению Российской Федерации, ее положения, что, несомненно, в положительном русле отразится на ситуации вокруг Южной Осетии, как одного из самых ближайших союзников Российской Федерации. Автома Владимир Путин фандом бахаста самая ивензина тахастер сава конституциме. و مگس که برزوند پادسا خودون بند تچیکوس автома депутат تام ترخون گنجتن در نوزن بار سمای سنو اندر بسته امبستاج پاسپورت. والدای دومن توزن پادسا خود پرزیدنت بنات ما کاندیدات تام. و دونن در قوم ما اندر بسته امبستاج پاسپورت автоما قام و رسید سروی اپنگ آترای دون فونزازم. پوتین اروستاج فستا پرمیر مینیستر دمیتری مدویدیف فی خصوص کوتا خیساد اناقنس کندای کیت سواد ستاف کایم. جوت هاکسانا گزتات سرمت کواریتات فاطیما تلکامپانی ایر اینفرماسیون راوخت آبون. Республике охорзаутан арвелос дар арастарцавенц рауджетан изынахма прививка. Уй анаман кавагут саме берегерса уй алсын изайтоскамен уцалдам. Манту арасткутса уй фадалу гобустагонде репортаж. Республикայի տերիտորիա ռեգիստրացիա գունդրցեդը ստրավջը նիզե ֆարնչնը ծոթա ռնջն տասի պատարստը խիստար կորա ադամ նրը ռաստաջը ռավջը նիզե ռնջն սվալատա ռեսպուբլիկայի նայ ցամե ացնիս մա պարախոտ կանա վայնսոնան ըրվլ ազդար արաստրցավը նվաստ սկոլատը մանտու սորոզը նֆադել ահուրգայնակտան պրիվիվկա սորոզն կոմկոմադար սկոլայ մեդիցինուն կաբինետը ցամե սվալունան պրիվիվկա արաստրցավը վայտը խայանը યોրջտա սարոզը դինատ qoմա բոբալվրտկանու ֆստեյ. Конечно, родители информируются, родители маленьких детей. Очень часто старшеклассники эту информацию до родителей не доносят, не договаривают. Убедительная просьба к родителям, также к детям старшеклассникам. Пробу МАНТУ надо проводить. Это не больно, это не страшно, ее надо проводить для диагностики. Մանտունը մացավը իուլ ախադան դար ֆարազել ռավջը նիզը վավարմա կուստոր դֆադել մանտուի ռեակցիա յանեսան նիզը բaqaqanı նավ ֆալավու օրգանիզմը թասակ միկրոբակտերիտա ոմա ավտա խույնեք պալիչկի կոխա իսավինա վեյ ռոբարակկանն մեդիցինայի արխայտենք աղշյակ վագավերտ նիզսաս թախտը ռոբարակվա վեյասն ընցուն դարու խուսկանն ամա ադայմաջը օրգանիզմ ֆաֆիդար դարվայ թախտր ռաստարվեյ թխայ անամա կավագու արվոլ ազդար մանտուի պրոֆիլակտիկա վազն Туберкулез в нашем регионе был и есть. И как бы это создает напряжение среди населения. Но тем не менее, сейчас паника не потому проходит, что именно из-за этих случаев надо проводить диагностику. Диагностику нужно проводить регулярно, раз в год до 14 лет. Это крайне необходимо для того, чтобы выяснить контакт с туберкулезом, с больным туберкулезом. Սվալատը ռնչնդոնը պալիկլինիկում խայադը սարղլավակ խանագատոլարի սոկուտ բանսան կուտա վեմագասկա ռավջը նիզը դիագնոստիկան իս անդար ավարցակ ֆորստար ալքացը սվալուն անդար ռայգուր դրաստաջը արաստր ցավը բցժը պրիվիվկա սվալունը ավդազը կուսը խաստվե վադգանանիս ամամոնտույան ու ապարցակ նսոնդար ացողը դոկտոր ավդիսագու սվալունն ավտա խույնակ պալչկա կուխայնախմա иммунитет кейней. Почему нужно ежегодно смотреть? Отрицательная проба МАНТУ, значит иммунитета у ребенка против палочки Коха нет, и тогда нужно делать ревакцинацию. Опять-таки, я не знаю, кого в этом обвинить, но когда у ребенка ежегодно не проводится эта проба, то уже дополнительную ревакцинацию против туберкулеза, то есть ревакцинацию БЦЖ, мы не можем сделать, потому что у нас нет диагностики. Սորոզգա վակցինա ռեակցից բարակերնանիս սարմագունդրաստակ կացը ախաստար թաբունը ռաստարոց ռաստակ նմացավ իուր ռաստարել խոսամա օրգանիզմը վավարը ამ արխայդմա կուստորնան թբլ թելվիր ագոբոստագուն դակուձիտազա մատկումարիտատ ֆատիմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Investițion programmai felgettece obiekte arrestszavens udunedue arrestat karume fekhetsekene. Seivu wazegdun irestun ineta wanatetskin valme dunwozen. Se arresta de fedelune hoskessek csirt kuterigine reportage.
دوامین سزماز وال زجت خینوال را رسود کنزن نوجه در یونرکون بستخای فلان قصود پارس دالیو نازگدون ایرستون آرستاد نری دگه فیست بستخای اتیه بای سردن کستتا پروژه مگسکه بستخای اتاق خزوزن زرون بستخای آرکیتکتورون استیل خوزن وازگدون ارتولاد زگون بستخای وزن سپور ارتنومره بدون نمت دو لوکسته اما یونومر تا سرماگونده ساقات جنتن ارتکاق ولاد زجه وزن پرزیدین دون نومر پروژه مگسکه ما وازگدون وزن کانفرنس سال رستوران فیتنس سنتر رسوختیناد سالون بستخای کوسن لیفتر یون خاصه وازگدون راست سوزن ابد نرکون استاندارد تمدو من تمگسکه وازگدون فضاتی میاگسیسکه و خسازمین سپور صدق آدرات میدره ابد کوسته در خست کنه سگاتی رستوینا کمپانی این دوریست آلانیا تو ببینه سزمازم ایسپلاتاسی ملوه در سوزن نوجه در یو آخشیا گابیک وانا تدخین وال میدونات زنل کن فیست ابد سیرا کوسته نر ابد در سدتو دون خطلت دون راوزمه آتاز ما реконструкцион در سوزن دون زن دونم بردگانندر Объект, который в этом году предполагается к реализации, это реконструкция водозаборного сооружения Ванацхинвал. Вы знаете, что водовод построен, резервуары на восточной окраине города. Вот. И вот это вот мероприятие новое, оно даст возможность увеличить дебит источников и повысить его до планируемой величины, для того, чтобы в город беспрепятственно поступала вода. دونم بردگانان قوم سو فنتاس مین کوبا میدره دو دونم بردگانان کسات تساوی فاینا ارتامر دگ مین کوب دون نریدگان است سته آخام نسانی وقت جنابیک دارست تساوی اینوستیتون برنامه فعالیت یارست داده فستیو گان ریسپوبلیکای سیرا کورت نازن دونه ایفتون سوزن انگوخستای خزار است دونم بردگانان آلوارتی دوری در پروژه مگسکه ما است سوزست خزار دون بست خیت در آبیکت آرست دون کوسته سخست کوتا آرست دون ارگانیزاسی STM یوگ شرکت دیگینا کوستایی داکومنتات Դիմա ինֆորմացիոն ռախտ աբուն Цинагора Остевкок скулы хореографион коллектив Арверун хадресто Москвы вахтсавек фестиваль Казачий круга МСИС фицок япхане лауреат. Коллектив ма я арахстина дравдеста фестиваля гала концерты дар. Хусар ирестунак авзун кавчета архадета хеуна оцкаса кокойтан жиле репортаж. Цинагор Остевкок скулы хореографион коллектив Арверун МСИС Москвы вахтсавек фестиваль Казачий круга фицок япхане лауреат. Фестиваль хадресто айвадун коллектив тавараси хитсангураттай. Не республика меня вертесахаст котой хонга кафт. Коллектив айвадун кухтари ваккана густой тлаской нехастам гаскавадун фестиваль масахит саттаканан райдет той майраздар. Сывалат тасахил кустой аббат тхтайдар алчи дар сархайта ирона айвад барзун амвазадл равдисыныл. Аматсы коттак сакуха афткадар бакоттам. Подо сарай гурам бастама арыздах тыстываллахи заутай. Дуами форумдесамозы форум министрады, бахар министрады капарисер алаздар вахтсан буде фестиваль адамуковт фестиваль. Пусаришто. Наустран Казахстан диккен призон бунот. Наусарил на министрот капарисейше наскомена сразангорското фестиваль. Казачий круг Закозун автомай хусаришто коллектив та школот коллектив футсогазнесен схоят фесток фон захсазозмидек. Вот сейчас раздаштуймох мен домахтамай фефандаростста. Москве насвана тасахи хозролдстой Посохтой фецеген бунот. Ну айдартар ма диккен бунот призум бунот на коллектив хобелтон на тасан классе охоргейног посохстави. Фестиваль Казачий круг сывалаттылны вақтастыр талманта валахиз зауттакайсиз тавайта саразангард кәні сәхиул фылдар кусымма, әмә кафта айвады барзантамыз хизымма. Magaskal kezerden der fatsidis karashtam hayat axam festivale ama zudis kdayzagun tın zavaq zudis Mazardan tın fatsidis керам болтам и на республика футсабтанат керхастам. Я бы хотела поблагодарить нашего педагога, нашего хореографа Гусоева Ласко. То, что он, благодаря нему мы поехали в Москву и участвовали в фестивале. Он поставил нам замечательный танец Хункакахт.
Խուսարի ռստոյնակ անսամբլ մախայդրայստա ֆեստիվալը գալա կոնցերտը ավտամասն էքսկուրսիա արաստրցդ Մոսկվայի իստորիում բնետտը սվալատը սաբալց նվախտը ստրթալմեն տամասանվսիս ախան ֆեստիվալ տամտոսանոջի դար կեֆախունձը ստվմայ կոկոյտը Անժելա Qoțete Ալեքսանդր Կոմարիկտատ Ֆատիմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Ալախուզուն կոնկուրսը ամա ֆեստիվալ të Respublike ախրզավտը սեխի ակկագե կևդիսնս ույտը խայբուզնջը ամա կադը գրամատատը արվստարցդստը նախարады մինիստրադմը։ Ազարայդյանը սկուլազավտը խայատ կամիրայստույ ույտը խայուպլիտը յանայ բացատը գունդ արմեկ։ Ахрады кабазан фестак дуэмэй казны гудесты алгызун саутайвысы юрастаджет салар скула ахргайнакта хадисты конкурсты фестивальты ама турнирты. Москвяк фестиваль казачи груг нырцалдар азы фатфадыл фахунына сывалаты зина гарастаукак скула ахргайнакта ама гимназ альбион ахргайнак. Фестивале раздахтысты грамотата ама сармагунд пристима. От этой поездки я получила неописуемое удовольствие, так как я впервые побывала в Москве, да еще и в такой красивой, потому что зимой она очень восхитительна. И мне понравилось, когда у нас были экскурсии, нам рассказывали много очень интересных вещей. Умейвалдой масалдар бун размана республика ахргайнак тафастама раздахтастахсана дамунди мадигун смина цифра он скулая кацавахсит цагат ирстуны кадр табацат таканны фадл федералун программа магаска квест савы куртты дас буны мидаксвалата архайтой программата ама проект табацат таканныл инновацион технологии тафады джерайсказун زینته خیستر کلاس آخرگینک تفند کنن سنوک проекта ама презентации табацат такан растаджис пайда канен. Мы уже не первый раз на таких мероприятиях, то есть это все в рамках кампуса молодежных инноваций проходит. Мы уже были на этих, во Владикавказе тоже уже были, и с некоторыми экспертами я тоже уже познакомился лично, уже нас уже знают и всегда рады видеть. Цагатиры суну падсахадун университет ректора Qustarda Amadimina Kazakhovaya Katsikadna Respublika Zunadama Akhrad Administrativ Naffaganagnalu Falawattar Yakuslan Benagay Dara Ama Al Varsunaydar Khus kanena projekt در رازمکنن در ریسپوبلیکای مینورتن سبونسی سخی آقای رافدیسن اما باسخستوی فتساق اما دکاق بنده آسبونتن نظر ده تسنتسته باروخس کتوی باسکتبول کامانده ونکته در ترینیر زابیت رولاند کلبانسان کتا و مگس کفستاق دوون آزمی در ریسپوبلیکای دیه یرست خواهد رایستوی فتساق خواهد سپورت آسخستندی زن کنن قطا گوتنگ خورس. В ближайшее время, опять-таки, ученики ментальной школы, 10 учеников будут принимать участие в Москве уже тоже в очередном чемпионате. Ну как этому не радоваться, как этому не показать, что условия у вас сегодня есть все. Надо только работать над собой, надо только быть в тесном сотрудничестве, это тандем педагога и ученика, и тогда у нас с вами все получится. И наука нам покорится, и спорт будет покорен вами же. Buznici festejt ama gramadat arvestercedist akhrad amazon administrade ama konkursta khadi sekurt kuchterkenjet nomel plitiana ostat zaur informaciju ravagdabun. Ivrodazı bokenge kust stejse dortare plante fadaliye preskonferenci restaje jurnalistan razırta patsahadun dramun teatra direktoru Valat Madina. Preskonferenci vedneysen kurtar. Падсахадун рамун театры афазатархи боканга костан арастарцет халтсакта. Информация вам хоры падсахадун комитеты вагдырцет рамун театры директор Valat Madina пресс-конференции. Костай азы театрал унсардарцет стырвинзенатта. Азы карун тавет спектакль Костай премьера Амазонгон пианистка Цуците Златая концерт. Туамин сазамазы Нысан Канзастам Хусар Юрестуны Адами геноциды Садазы. Аманры растаджи Костсавы Ацет Эмай Фадл спектакль-то сценарита нефессеныл. Нам обещали к концу этой недели представить сценарий. Сценарий будет прочтен на художественном совете, ознакомлен со всеми. Все выскажут свои мнения. Если он будет достоин, значит, тогда худсовет примет решение и начнется работа над ним. Valat Madina bonusan kuttazaka duamin enodasamaz dekagan bis spektaklei vsenemat tsagatirstu megasurun turayder teatr ftiyag ümyaksiske siz dua amerdag milon sume altrastaj teatr merbatsdist astmin irtan ixsas sinema kasajim duamin sazamaz dar teatr batsatagund ersavdist nuk projekta razgafaltar monun qumladı programmay falgat razmagund ersavdist axan projekta nasionursak fasayna klassik tosmistam gaska aver spektakl tam anar gaybokasın amasal fast
تا ارزورن نارتیب اسمگس کس بیکتاکل تسوارن آفتما اخسنا دمون جاجالو فستیوال آتسامز وادنز آوازن. Это развивает у учащихся молодежи понимание культурного наследия и бережного к нему отношения. Далее мы бы хотели также театральный фестиваль международный провести «Атсамаза Воденс», «Золотая спирель Атсамаза». И участниками в этом фестивале международном будут коллективы республик Северного Кавказа, а также Абхазии. Я думаю, что вот эти 3 проекта будут одобрены правительством. Teatr kuchtaria gadania bunko dumagaskaz kutzakenek adarta zuchtinade problema. Atsa gaz teatr trupa fafaldar avzungak jurtai. Sama avzung adartawa winasanan kust saw studi bakanen fadel. Katsma isteste fasivade. Ama sam sakhar kanen fastadar dar akhir marvitste maskuma shebgini numel училищема. Нам подготовили курс, который именно в Щепкинском училище готовит национальные курсы, которые работают на родном языке. Я думаю, что это одно из, в том числе, наших приоритетных направлений, чтобы у нас вот люфта такого не случилось, профессионального, возрастного, я имею в виду, то есть, чтобы были молодые, мы будем работать над этим. April me qazne gudzen gasrul tayfiqusun kutta walat madina patsa khudun jadar khadis karadi me gasrul tasawun fadl program may vi festival gan bnatun sinema kashtan sabunun zan sagat iristuynak ama abkhaza gakjurt qasta ikhtsundinad raisen sagat iristuynak trup banamer lastsan sal daspektagala ama udu sepattar uziste primirun walat madina manes bavarta atsas patsa khadun ramun jadar sayda kost ambalunogul kavzen ve may aktivun kost kunt sawe jadar mavrsa gvzagul zurak sinema kashta basmedis kanan fadl ويتخذ بيكداكل تساوزست ورساق افزاقل سينكرونون تلمات عاطف هدزده خاندار در كست ساوزن نيارجتان في قوسن كانن قوي جادر انارغا كوس سوالت خاتن سران نوازانيس ارتازه ولا مكال ساو اخم سوالت اما سمي قوز دارزن كواليفيكاسيون قبول گنك عاطر استاج سنيارجت سبون زن ادخست سبيكداكل ما بوكاسن سبيكداكل تبيلي ترخت آتساز نفافل دروزست بانوسان كوتا كارون بطن والت مدينه شيت قوتدگينا سوسيت ماريان نگوزت سرمت انفورماسيون راوخت آبون. آخر ودستنا بون خبرتم. نردو فیلم بلد میفیلم.